2024 साल रिया गेल चानाच रिया वीडियो को उछन किदा सर्दी माहा हिलो पठुआ गिद्रे कुदो आकुआ अर्जो नेल कातेत अडी तेद गी कु रस्का आकना नुआ कथा बाडायोक कना मिद सेरमा पढ़ाव तायम जहां मारांग पिंढहरिया से मारांग बिडौरिया अर्जो उनको को बाडाई तियोक केआ अकोय तीन नंबर रे नाम केआ सनामा को अंजोम केआ ओना खातिर स्कूल रेन माचेद माचेतनी साव घारोज रेन हर साव उना साव सावते आतु टोला रेन हर साव हो नापाय व्यवहार दोह काते पठुआ गिद्रे दो रस्क को सदरा कदा बाडायोक कना मिद माचेद रेन पठुआ गिद्रे आय बाबा हा ताड़ाम डाहर ते ताड़ाम काते गी आय बाबा हा कथा अंजोम काते गी भागी नंबर ते पास आकदा उनी दो पुरुलिया जिला स्कूल रेन पठुआ साम्यप्रिय गुरु 692 नाम काते पास आकदा अंजोम आबुन उनिया कथा नॉर्मल टाइम में হয়তো 4-5 ঘন্টা পড়তাম আর তারপরে যখন মানে শেষের দিকে হয়তো রাত জেগে পড়ে নিতাম মানে এমনিতে পড়া বেশি থাকতো না বেশি তো যতটা থাকতো ততটা রাত জেগে পড়ে নিতাম। কত ঘন্টা পড়তে? আমি ওই শেষের দিকে 8-9 ঘন্টা 10 ঘন্টা হতে পড়তো। এটাকে পড়তে হয়েছিল? হ্যাঁ, এটাকে মনে করেছিল হবে না মানে আমি আশা করেছিলাম যে র্যাঙ্ক হবে কিন্তু এত ভালো হবে সেটা জানতাম না। কি লক্ষ্য রয়েছে? লক্ষ্য তো ডাক্তার। বুঝলাম পড়াশোনা বাদ দিয়ে আর কি কি রয়েছে? আমি ক্রিকেট খেলি চেস খেলি আর মানে আমার আরেকটা নেশা আছে গান শোনা, খুব গান শোনা। उनिया कथा रे नुआगी बाडायोक कना अकोय चेलेकाय पढ़ावा अकोय चेलेका दिसई दोह दाड़िया अकोय वीडियो रे जस्ती खन जस्ती नंबर नाम रिया को कुरुमुटुया उनको दुको पासो गया निया सेरमा गेल चानाच रिया वीडियो रे पुइलु गेल आना ठाव रे 57 गुटांग पठुआ गिद्रा हा न्यूतुम राकाब आकना आर मित पठुआ गिद्रे जहां दो बीरभूम न्यू इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट स्कूल रेन पठुआ गिद्रे कनाई उनी दो निया बारा गेल चानाच रिया वीडियो रे तेसार ठावे हामेटा कदा उनिहा न्यूतुम दो पुष्पिता बासुड़ी वीडियो रिया अर्जो उछन तायम उनी सांबादिक को सामंग रे ओका को कथाई लया कदा आंजोमाबुन 10 घंटा हो जेतो 10 ঘন্টা হয়ে যেত? দশ ঘন্টা হয়ে যেত? হ্যাঁ। হ্যালো, কি বড় হয়ে কি হতে চাও? বড় হয়ে আমি সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাই এবং ইচ্ছা আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে যাওয়ার। কতক্ষণ পড়াশোনা করতে? মানে ওই তো বললাম যে স্কুল বাদে 10 ঘন্টা করার চেষ্টা করতাম। মা বাবার কত বড় অবদান? মা বাবার খুবই অবদান, মা বাবাকে ছাড়া এটা সম্ভব হতো না। মা বাবা আমাকে সব দিক থেকেই হেল্প করেছেন এবং তাছাড়া আমার স্কুলের টিচাররা, আমার মায়ের স্কুলের টিচাররা সবাই খুবই হেল্প করেছে। যেহেতু আমি কোনো টিউশন পড়তাম না তাই ওইভাবেই আমি পুরোটা করেছিলাম, মানে পুরো পড়াটাকে তৈরি করেছিলাম। নিয়ে সেরমা গেল চানাচ রিয়া वीडियो रे दो आरहो पुना ठावे हामेटा कदा तपोज्योति मंडल उनी दो 690 नंबर नाम काते वीडियो रे पास आकना उनी पठुआ गिद्रे हो नुन नंबर नाम काते आय चेलेका मन रिया कथाई सदरे कना आंजोमाबुन যথেষ্টই ভালো লাগছে। এক্সপেকটেশন ছিল মানে কিছু একটা র্যাঙ্ক হবে, তবে ফোর্থ হওয়াটা যথেষ্টই আনএক্সপেক্টেড ছিল। এদিকে কত পেয়েছো জান? আমি 690 পেয়েছি আউট অফ 700। কোন স্কুলে পড়াশোনা? আমি ক্লাস 10 পর্যন্ত কামারপুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং বর্তমানে আমি কলকাতায় থাকি। কোন সাবজেক্ট পড়তে তোমার সবথেকে ভালো লাগে? আমার ফিজিক্সটা ইন্টারেস্ট ছিল, তবে পড়তে বায়োলজিটা ভালো লাগতো। তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও? বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই। তুমি পড়াশোনার পাশাপাশি কোনটা তোমার সবথেকে বেশি ভালো লাগে? আমি গান করতাম রেগুলার ওয়েতে, এখনও মাঝে মাঝে করি। সেই সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়িং ছোটোবেলা থেকে করছি এবং আবৃত্তিও শিখতাম। আবৃত্তি তোমার করতে ভালো লাগে? আবৃত্তি হ্যাঁ করতাম, তবে অনেক দিন ট্রাই করা হয়নি। বাড়িতে কতক্ষণ পড়াশোনা করতে? মোটামুটি মাধ্যমিক পর্যন্ত তো 6 থেকে 7 ঘন্টা মোটামুটি করতাম। আর তবে একটা টাইম টেবিল নির্দিষ্ট তেমন ছিল না, যখন ভালো লাগতো তখন করতাম। बाडायोक कना निया सेरमा रिया जहां गेल चानाच रिया वीडियो को उछन केआ उना वीडियो रिया अर्जो नाम काते पठुआ गिद्रे को रस्का आकना उना साव सावते घारोज रेन हर आर आतु रेन हर हो रस्का को सदरा कदा जहां पठुआ गिद्रे को भागी नंबर ते को पासे कान उनको दो मन रे मिटटांग कुकमु ताहन कान ताकुआ अकोय दो डॉक्टर अकोय दो इंजीनियर और अकोय दो ओका लाइन रे को पढ़ावा उना लेकाते निया गेल चानाच रिया वीडियो रे दो उनको भागी नंबर नाम काते पास रिया को कुरुमुटुए कना
जहां भागी नंबर नाम कते पास रिया को कुरुमुटुए कना उनको गिद्रे की बांगमा निये मारांग बिडव रे भागी नंबर को नामे कना और आकुआ कुकमु हापेन दिन रिया को पुरौ दाड़िया कना। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।